भावा भयणीनो, हांव सिस्टर रोनिटा टोरकाटो भागिवंत आलेसाचे फिरगोजेंतले देव संदेशकार तुमकां नोमान करता आनी सद्या काळाच्या 5व्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता। आमच्या सगळ्याच्या जिवितान असले प्रश्न आनी परिस्थिती जायती पिडा आयल्यात आनी दोतोराचे वखद बऱ्याक पडना। घरां संबंद तुटल्या, झगडी जाल्यात आनी बरेपण ना। नोकरी गेली, बेकार आसात, कितें करचें सजमना। पासपोर्ट विजा पडना। चोरी जाल्या व कोणें तरी म्हाका चोरला, नागोयला, लुटला। अकस्मात मरण घराब्यांत आयल्या। घर बांदूंक हात घायलो, पूण आडकोडीचे आडकोडी। इतले बरे कोता आसतनाय सासूमाय सून तांचे मदें सुसेग ना। असल्या वेळार आमकां प्रश्न येता, बऱ्या मनशा सवें बरें कोता आसतनाय वायट कित्याक घडटा? Why bad things happen to good people? असल्या वेळार आमच्या जायत्याची वागणूक रिएक्शन अशें जाता। निराशीपण, डिप्रेशन, जीव सोडून दितात, दुसऱ्याक कोसतात, ब्लेमिंग अदर्स, अशें करून दुसऱ्याचे जिवीत फोंडान कोत्तात। पॉल काडटात, एस्केपिझम, देवाचे शीण कोत्तात, धर्म सोडटात, वांकडे वाटेन वयतात, मीस मागणें बंद करतात, शेळे मोळाय जिवितान घुस्पोतात। आयच्या पयल्या वाचपान जोब अशेंच कोत्ता। ताची गिरेस्काय गेली, भुरगीं मोडटात, इश्ट मित्र सोडून दितात, ताका कोसतात, ताका शिराबतात, ताचेर पिडा येता। ह्या वेळार तीं देवाचेर शीण कोत्तात। तो असल्या उद्गार आयज सोडटा। मनशाचें जिवीत एक बारादीक वजें, दीस कोश्टवलवल्या वावराड्या सारके जाल्यात। दुखी कोंटिनी कांयच म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पळोवचे नात काय? अशें तो निराशी जाता। असल्या वेळार आयच्या जबाबाची उतरां ताका आनी आमकां दिलाय दिता। सर्वेस्पराक वाखाणात, पाप सोडलेली काळजां तो नव्यान बरी करता। हेब्रेवाच्या पुस्तक 12वो आवेसवर अशें म्हणटा, सर्वेस्पर मोग कोत्ता तांकां खास लायता आनी पूत म्हणटा तांकां सुपाटी दिता आनी शिकयता। कितें आमी करूया? जेजूची आनी भागिवंत पावलूची देख घेवया। ते शुभ वर्तमाना पासून चेले अशें दुसऱ्या वाचपान भागिवंत पावलू म्हणटा। शुभ वर्तमाना म्हाका वांटो मेळूंक हें सगळें हांव कोत्ता। ते बरें करीत रावले, शुभ वर्तमान जेजू पिडेवंताक बरें कोत्ता, देवचार काडटा। ते देवचाराक पयसावूंक वावुरले, ताची देख आमी घेवया।